thank all the sponsors. Let's appreciate the hard work of all the participants with a loud applause. Good morning everyone. I am Ashaneti Malad. Welcome to Viksit Bharat. Good morning everyone. We have made a model to show how we can use science and technology and also nature less to develop and sustainable future. This is a residential building. On top of the building, we had made rainwater storage or collecting tanks. Then this water will be collected in these tanks and passed through these pipelines and stored in this tank. And this water will be used by the charts are not good. Here we have shown the village. On this village we have built some solar panels. From the sun rays, solar panels generate electricity which is used by the village and also और एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकता है और ये ट्रैफिक लोग को भी यूज करते जाते हैं ज़्यादा क्राउड होता है एंड Studying in the same school. Vadinagar High School. पर ट्रैफिक लोग ज़्यादा क्राउड होता है तो कचरा बाहर से एनवायरमेंट गंदा हो जाते हैं और ये स्पेशलिटी ये है कि अगर ओवरफ्लो होने नहीं देते हैं बच्चों को कचरा बड़ा सेंसर से म्यूनसिपैलिटी को सिग्नल देता है ताकि वो लोग आके म्यूनसिपैलिटी कचरे को कलेक्ट कर सके इसको हम लोग बच्चे कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं. It's in your own device, with your own ideas. So you can ask for a patent. Good. There are cameras. Keshav Smriti Higher Secondary School, Daburichi, they have displayed this exhibition, science exhibition, in a very true spirit. Many जे activity तांचे दवरलेले ते खरंच म्हणजे लायव्ह अशे activities तातूंतल्यान maybe they might get in some 1 or 2 cases they might claim for even patent जर apply केलो तांच्यांनी जाल्यार थोडी laser बी वयली येना so it's a wonderful thing that they have done it आणि जवळ 14 तांचे डिस्प्ले आशिल्ले वेरियस हायर सेकंडरींतल्यान आयिल्ले स्कुलांतल्यानय तांचे ते डिस्प्ले आशिल्ले म्हणजे एक खोश जाता कित्याक तांच्यांनी आपले इनोवेशन्स अशे घातले एक जो एअरवेज पब्लीक स्कुलांतलो ताचो एक डिस्प्ले जो आसलो ताचें एक्सप्लेनेशन एक सुंदर एक्सप्लेनेशन आसलें आणि दे हॅव डिस्प्लेड इट विथ द हेल्प ऑफ ICs इंटिग्रेटेड सर्किटान घेवन केल्लें तांच्यांनी सो ते जर एक्झिबिशन तांच्यांनी म्हणजे तो एक्झिबीट तांच्यांनी गोवा सायन्स सेंटराक जर दिलो जाल्यार डेफिनेटली इट वील टेक देम व्हेरी लाँग वे म्हणजे खूब ह्या एक्झिबिशनाक खूब शुभेच्छा त्या भुरग्यांकय खूब शुभेच्छा त्याच प्रमाणे केशव स्मृती हायर सेकंडरीकय हो सगळो एक्टिविटी घडोवन हाडली आणि खूब जाणांक वाव दिलो खूब जाणांक एक्सपोजर दिलो म्हणून तांचें हांव अभिनंदन करतां धन्यवाद. हायर सेकंडरी 2013 स्थापन जाली फक्त आर्ट्स कॉमर्स आणि वेकेशनल सेक्शनाक आमकां गव्हर्मेंटान परमिशन दिलें 2022 आमकां सायन्स डिविजन मेळ्ळें खूब एफर्ट करून खूब त्रास करून सायन्स डिविजन मेळ्ळें आणि खूब वर्सांची इच्छा आसली हे इव्हेंट्स अशे घडोवन सायन्स इव्हेंट्स घडोवन हाडपाचे जे ल्हानशे ल्हान समाजा पर्यंत ते पावतात आणि त्या खातीर सर हो प्रोग्राम आमी आयज घडोवन हाडलो आणि हे प्रोग्राम घडोवन हाडटना प्रत्येक क्षेत्रांतल्या लोकांनी आमकां मदत केल्या
आणि आमच्या टिचरींचा खूप एफर्ट घेतला आणि म्हणून हे प्रोग्राम आजपर्यंत घडटा. आमचें एक विजन आसा, हे जाल्या उपरांत आमी आमची स्वताची अशी हायर सेकंडरी आमी तयार करपाचें विजन आसा आणि सगळ्याच्या सहकार्यान ते स्वताची अशी हायर सेकंडरीची बिल्डींग तयार जातली अशें हांव आशेन. आयज हांगासर केशव स्मृती हायर सेकंडरी मी फर्स्ट सायन्स एक्झिबिशन ऑर्गनायज केला. आमकां सायन्सचें एक परमिशन हार्डली 2 वर्सां जाल्यात आनी आमची फर्स्ट बॅच जी आसा ती 12th गोवा बोर्ड एग्जाम आन्सर करतली. सो हें एक्झिबिशन ऑर्गनायज करपाचो आमचो मुद्दो इतलोच आसा की जी प्रॅक्टिकल नॉलेज आसा थेरोटिकली भुरग्यांक क्लासीन शिकोवप आनी भुरग्यांक इन्वॉल्वमेंट करप डिफरंट एक्टिविटीजान प्रोजेक्ट करपाक मॉड्यूल्स करपाक तांकां एक्झॅक्ट रियालिटी कंपेरिंग द थियरी विथ द लायफ हें भुरग्यांक खूब गरजेचें आसा. जो भुरगो प्रोजेक्ट करता ताका तो वॉट एवर नॉलेज इज गेनिंग जे ताका नॉलेज मेळटा तो लॉंग लास्टिंग आसता आणि जी थेरोटिकल शिकता तो बाय चान्स आयज ना फाल्यां तो विसरपाक शकता. थ्रू दीस प्लॅटफॉर्म जे आमी आयज ऑर्गनायज केला मार्गांव डिस्ट्रिक्टा खातीर फॉर 2 कॅटेगरीज फॉर हायस्कूल एंड हायर सेकंडरी. आमचो इंटेन्शन इतलोच आसा की आमच्या सरावंडींग जी स्कुलां आसा ते सगळे स्कुलांक जावं हायर सेकंडरीक एक प्लॅटफॉर्म मेळचे की तेजी स्किल्स आसा इंजिनियरींग स्किल्स म्हणून तेजी नॉलेज आसा फॅक्ट्स आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाक आमी तांकां हे प्लॅटफॉर्म करून दिल्ले आसा. फ्रॉम केशव स्मृती हायर सेकंडरी स्कूल एज अ प्रिंसिपल एंड मॅनेजमेंट सायडीच्यान सगळे एडमिनिस्ट्रेटर्साक आनी प्रिंसिपलाक मॅनेजमेंटाक टिचरीक आनी जे स्टुडंट पार्टिसिपेट जाल्या तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी तेंच्यांनी आपले टॅलंट हांगा दाखयले बद्दल जे ते रिवॉर्ड मेळटले तांकां. जे थोड्या भुरग्यांक प्रायज मेळटली थोड्या भुरग्यांक प्रायज मेळची ना पूण हांगा हताश जावप ना. आपली जी नॉलेज आसा स्कील आसा हेच्या मुखार तेंच्यांनी सगळे कडेन प्रेझेंट करची आनी लोकां मुखार दवरची. आयज काल अशें आमकां मॉडेल्स म्हणून इन्व्हेन्शन खूब गरजेचें आसा. पोल्युशन सरावंडिंगान आसता जावं आमकां नेचराक हार्मफूल इफेक्ट खूब जाल्ले आसा जे हार्मफूल आमीच क्रिएट करता आनी हे सगळे पोल्युशन जे आमी क्रिएट करता अवेरनेस आमीच करपाक जाय आनी आमीच खंय तरी थांबोवपाक जाय. हे एक्झिबिशना माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक फक्त इतलोच आमी दाखोवन दिवपाक सोदतात की जी प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हण जावं बाबा सायंटिफीक नॉलेज म्हण भुरग्यांनी आपली नॉलेज जी आसा ती जगा पर्यंत ऑर मायट बी सोसायटी पर्यंत ती पावोवची. इतलेंच. देव बरें. थँक्यू.